Game to na. May daog sa game 1 na ang team Lagtang Talisay. Kini game to na. Team Todi Oryong og ni Arcel kontra sa team la ni Denver Kyle og ni Al. 1-0 na, 1-0. Servisyo Todi Oryong. Pokot na. Ono zero. Servisyo Kyle. Aljandre may pusdak. Gipon ang Denver gitagak. Nabasa ni Todi. Servisyo Kyle. 2-1 na, 2-1. Shout out din ni Alex Dodong Sapo in attendance dire. Dara Alex Dodong Sapo. Dara. Mao ni Kasa Amaw Vlog. Alex Dodong Sapo. Lah, bate. Puni kay misukol ay. Wa kabot. 2-1 ato score, side out Servisyo Oryong para igualis. Kyle. Lah. Arak niya, tuara. Butas ang team la ni Aljandre. Igualis 2, Servisyo Oryong para 3. O di atakaron ha diri sa korte ha ni Boss Alex Corrales. Diri sa Purok Kantila, Konsolasyon, Cebu. Nigatudi lah. Lah. Bunal ni Oryong pokot. Gisugo ni Aljandre. Gisugog pa bunal mao di. 3-2 ha. Daras. Alex Dodong Sapo kaysa. Follow mo sa FB page ni Alex Dodong Sapo og sa ilang kuan Amaw Vlog. Follow mo sa ilang Amaw Vlog nila ni Cesar, ni Alaboy og ni Jimboy. Yawa ni Amaw Vlog oy. Igualis 3-3 all na mga kaibigan. 4-3 na. Buong pangkail. Servisyo Denver para 5. Gi! Finish project na. 5-3. Kini para sa Servisyo Denver. Cueva. Lobo, gihatag ni Arcel. Pikhan na yun ni Kyle. Way naka-arte. Way naka-alma sa team la ni Oryong, Arcel og ni Todi. It's pwede. Size 3. Kini para City. Servisyo Denver again. Out ball. Kabiring along with us is my cousin mga kaibigan, Oliver Montijo. On opposite side si Busagak. Quatro size na. Servisyo Arcel. Ang igang Aljandre. Nagmukhang easy lang kay Aljandre ang mahirap na tira. Semi bantam ni. 4 size Denver. Di mahikap tong bulaha City 4 na. City 4. Denver Oryong Al
nagbaguro sa mga tira dito. Out ball, out ball. Wala lagi kuna lang ba? Duara na tira na. Okay. To the ball game, servisyo Tode. 5 City na. Servisyo Tode. Boyok. Boyok yung. Gai good item Tode. Kana. Tagay good item yung. Kana good item na na. Out lang, tablaro ka lang. Inside. Sai City. Servisyo to para Iguales. Fire in the hole! Giba ang 360 shot ni Denver Cueva. Cortese sa tira ni Arcel. Bigat Bigat na tira na yon. Murag usa ka bulig to gi-post dak ni Arcel. Todi serve para 8. Na. 8 City na, 8 City. Di ni matabas-tabas ning serbisyo ni kuan eh. Todi it's my day. Perting kusuga, perti pambugata. Malalim mo na. Nanasang serbisyo mura na sa nigbagyo ni. Ala, tuara, lubo kayo. Imo yung. Out ball. Murali lagi na yung serbisyo ni Todi lagi. Bagyo na sad. Malalim mo na. G-City na, G-City. 2 points na lang ang kinahanglan dire. Daog na ang game to. Daogo na ang game to. Arcel, midakdak. Saot pa, gipo na naray, sagnaray. Sukol na ka ha? Sukol. Gihawak mo gulo ka. Tara. On si City. Wana, nagkatrastuka na. Todi it's my day. Galit na galit. Kaya tarik Todi it's my day. Shout out sa day mulo natinda sa yung si Chihuahua. Daog na. May daog sa game to ang team la ni Todi. Oriong og ni Arcel.